comer. Такие вот ракушки собирать. It's very good. It's good. कोकोनट घालू चिली घालू वन घालू В раковиночке. Interessante, né? Tem vários... Vários dois? Não, vários. 6 штучек. Separados. Вот таких вот. Милано. Milano, é italiano. Cheira de óleo. De quê? Óleo. Cheira de óleo? Vou tentar. Olha, сейчас посмотрим. Нет, запах нормальный, шоколад. Вот такая вот печенька, черненькая и внутри. Você comeu uma biscoito? Por quê? Очень вкусно. Deixar pra você grande. Muito bom. Esse vale a pena comer. Muito bom. 30 rupias só. Muito bom.